ओम कंगनाच महापुण्यं जजमान लक्ष्मी वश सर्वदा ओम कंगनाच महापुण्य पवित्र आपनाचर आपद हरि लक्ष्मी जजमान लक्ष्मी वश सर्वदा ओम गंधोदृष्टा नित्य पुष्टांकरी ईश्वरी शरण प्लान प्लामी महेश्वरे जजमान से गंध चंदन समर्पयामि। ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନା ସବୁ ବର୍ଷ ଭାଇ ସବୁ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆପଣ 5 ଥର ଗଲି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କୋଶଳା ବାମ ପଟେ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯାତାୟାତ ବାଟ ତ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିଏ କାମ ଛୋଟିଆ କାମ ମୋର ଅଛି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେଟା ହେଇପାରୁନି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆସିପାରୁନି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓಂ ସର୍ବଂ ତୁଳଦନ ଗରେନ୍ଦ୍ର ବଦନହଂ ଲମ୍ಬೋଦର ସୁନ୍ଦରଂ ପଶ୍ଚାନ୍ତଂ ମଧୁମଧୁଲବ୍ଧଂ मधुपहं व्यालोलवन्नस्थलं अगन्ताहतं करिवरं सिन्दूरं सभाकरः ओं वन्दे शैलं सुतां सुतं गणपति गणपत्यादि पञ्चदेवता सूत्र बंधने विनियोग आपन को वर्ष बैंक दिगला कौन से प्रोब्लेम हेनी ये वर्ष यार पर मंत्र दिखाई केते किए आसियो सब भल सब कर जहाँ मन मानसिक अच्छी डोरी चला नहीं सुगोर जे नहीं खाली बात का हम मंत्र बांधी बांधी आप मुझे खाली जस्ट मिनटे टाइम मिनटे खाई राखी